Radio Talk. नमस्कार अनि स्वागत छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको यो साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो टकमा र कार्यक्रम रेडियो टकको साथमा छु म प्रज्वल अनि कार्यक्रमलाई आज प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दैछन् प्राविधिक मित्र रवि श्रेष्ठले र कार्यक्रम रेडियो टकमा हामीहरू विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै त्यसै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अतिथि वा अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज हामीसँग पनि स्टुडियोमा एकजना अतिथि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ प्रसिद्ध मोडल स्कुल बोहराटार बालाजु हाइट 16 अवस्थित यस स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँको शुभ नाम रहेको छ सौर्या खनाल र उहाँ हुन त शिक्षाको क्षेत्रमा निकै लामो समय बिताइसक्नु भएको छ देश अनि विदेशको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि हुन त उहाँ हालसालै मात्र नेपाल फर्किनु भएको छ बेलायतबाट र उहाँले बेलायतमा रहँदाखेरि पनि यो शिक्षाको क्षेत्रमा निकै लामो समय बिताउनु भयो त्यसर्थमा उहाँले निकै लामो अनुभव पनि बटुल्नु भएको छ र यही अनुभवको आधारमा उहाँले यो आफ्नै देशमा फर्केर यो शिक्षाको क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने सोचका साथमा यो स्कुललाई र यो शिक्षाको जुन हामीहरूको एउटा सिस्टम छ यसलाई अलिक नयाँ तौर तरिकामा अगाडि बढाउँ भन्ने सोचका साथमा आउनुभएको छ र उहाँसँग मैले निकै लामो कुराकानी गर्ने मौका पनि पाएँ र वन्डरफुल थट्स र यो थट्सहरू आज तपाईँहरू सामु हामीहरू सेयर गर्दैछौँ र अभियसली धेरै विधाहरू छन् र आजको मूल विषय शिक्षा हुँदाहुँदै पनि योसँग सम्बन्धित अरू पाटाहरूलाई पनि हामीहरू खेलाउने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ सौर्या खनालज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ थ्याङ्क यू प्रज्वलजी एन्ड इट्स अ प्लेजर टु बी हियर रमाइलो लागिरहेछ किनभने एक वर्षको दौरानमा अलिकति एलिनेटेड फिल भएको थियो बाहिरबाट फर्क्यो किन फर्क्यो फर्क्यो र किन फर्केको माई मम युज्ड टु टिज मी बाहिरबाट फर्क्यो भने त मान्छेले के चाहिँ पक्कै केही इलिगल गर्यो कि चाहिँ दुःख पायो भनेर फर्कियो भन्न ठान्छन् इट्स नन अफ द्याट वी अलवेज वान्टेड गएको 1-2 वर्षपछि नै हामी फर्किनुपर्छ भन्ने भयो तर कर्मभूमि जन्मभूमि दुईटा प्यारो हुन्छ यहाँ जन्म भयो त्यसपछि पढेर उता गएपछि कर्म मेरो उतै सुरु भयो जीसीएसई एसएलसी लेभलको जीसीएसई देखि सबै सुरु गरेर फेरि मैले अब डिग्री पनि त्यही फेरि गरेँ एजुकेसन फिल्डमा अनि त्यहीँको अब त्यहाँको एजुकेसन पढिसकेपछि एक्सपिरियन्स लिने तयारी भयो एक्सपिरियन्समा जाँदा जाँदा त्यही हो अब ग्रेडिङ हुन्छ अनि ऱ्याङ्किङ हुन्छ अनि देन यु गेट इन्टु हायर पोस्ट एन्ड यु गेट लाइक ओके यो पनि अब यो म्यानेजर हुँदा कस्तो फिल हुँदो रहेछ त क्लास टिचर हुँदा त यस्तो फिल भयो यु जस्ट फिल लाइक यु वान नो मोर अनि बस्दा बस्दै यति वर्ष लाग्यो बट नाउ आई फिल इट्स द राइट टाइम अहिले पनि नआएको भए कहिले पनि आइदिन थियो जिउमा तागत हुँदै दिमागमा क्षमता हुँदै फर्किनुपर्छ देश भनेको तर मलाई इङ्ल्यान्डको पनि उत्तिकै माया छ लन्डनको पनि उत्तिकै माया छ कसैले मलाई चुज बिट्विन वान भने आई कान्ट डु द्याट बिकज आई बिन सेप द्याट यस आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट टोटली है र तपाईँले मजाको प्रसङ्ग उठाउनु भयो यहाँनिर होइन जिउमा बल हुँदा र चाहिँ होइन दिमागमा चाहिँ तागत हुँदाखेरि नै फर्किनु किनभने अहिले यसो हेर्दाखेरि अहिलेको ट्रेन्डले हेर्ने भनेदेखि त इन फ्यु इयर्स टाइम हामीहरूको देश त रिटायरमेन्ट भिलेज होला जस्तो छ होइन सब बलियाबाङ्गाहरू खाडीतिर छन् विदेशतिर छन् र उही हड्डी चाहिँ गलिसकेपछि चाहिँ फर्केलान् कि भन्ने पिरो बट इट्स सो नाइस होइन वी स्टिल ह्याभ पिपल लाइक यु हु थिङ्क अबाउट आवर कन्ट्री होइन एन्ड कम ब्याक र त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब शिक्षामै के गर्छु भनेर आउनुभयो तर यु बीन थ्रु फ्यु ट्रायल एन्ड एरर्स टेल अस अ लिटल बिट अबाउट इट सो द्याट्स व्हाट लाइक वी डु इन आवर स्कुल यो स्कुल नयाँ लिने बित्तिकै लेट मी गिभ अ लिटल ब्याकग्राउन्ड अबाउट द स्कुल यो स्कुल चाहिँ बोहराटारको एउटा कम्युनिटी स्कुल जस्तो छ जसको चाहिँ अब रेपुटेसन इन सेन्स हामीले लिनु अगाडि चाहिँ चिप स्कुल सस्तो अफ लाइक we put our children there because it's cheap भन्ने थियो now I have to change that into school मैले आफ्नो बच्चा यहाँ राखेको छु because it's the best value for money as well as for my child's future अब त्यो गर्नको लागि गाह्रो छ किनभने स्कुलको एउटा रेपुटेसन एउटा भइसकेपछि रिच पिपल आई थिङ्क इट्स अनदर स्याड थिङ के छ भने यहाँ चाहिँ स्कुल जस्तो कास्ट सिस्टमले हामीलाई ड्यामेज गरेको थियो नि पहिला क्षेत्री बाहुन धनी गरिब अल अफ द्याट नाउ अहिले चाहिँ स्कुलिङ सिस्टमले ड्यामेज गरिरहेको छ सोसाइटीलाई वेयर योर चाइल्ड गोज महँगो स्कुलमा गयो यु मस्ट बी अफ हाई लाइक अर्नर्स क्याटेगोरी सस्तो स्कुलमा गयो त्यस्तो स्कुलमा पठाउँछ छोराछोरीलाई यु मस्ट बी पोर होइन जस्तै एजुकेसन राम्रो छ भने पनि आई मिस दोज डेज म अब सिद्धार्थ बनसलीमा पढेँ त्यहाँनिर वी नेभर न्यू हाम्रो साथीको ब्याकग्राउन्ड इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड के थियो भने वी नेभर न्यू बिकज जताततैको मान्छेहरू जस्तै वेल अफ फ्यामिलीको नट सो वेल अफ फ्यामिलीको स्कलरसिप्समा अल अफ द पिपल एक्चुली केम टु द्याट स्कुल 2048 को ब्याचमा एन्ड देन वी एक्चुली ह्याड फन रमाइलो थियो खेल्नलाई केही पनि इक्विपमेन्ट हुँदैन थियो प्ले टाइममा वी जस्ट साथ देयर सनबेदिङ ढुङ्गा खेलेर गट्टा खेलेर डोरी लिएर गएर साथीको टिफिन खाएर मजाले हुन्थ्यो
but it was enjoyable because social economical background didn't affect our friendship or any kind of thing. We mingled with everybody from every economic background. अहिले त almost यस्तो लाग्छ कि in 10-20 years time rich people have never seen poor people. Poor people would have like कस्तो हुन्छ नि richले चाहिँ poor लाई ए खत्तमको मान्छे ए गरिबहरु त चोर टाङ्गे डाके यस्तो थोत्रो स्कुलमा गएको हो अनि पोरले के भन्छ नि यो चोरी पक्कै चोरी गरेर डाका गरेर धनी भयो there's going to be almost kind of a social clashing हुन्छ कि जस्तो डर भइसक्यो and the whole reason is that because they never get to mingle when they're young सानोमा सबैजना साथी भएर हिँडेको भए त मैले एउटा गरिबको घरमा गएर रोटी खाएको छु भात खाएको छु उले एउटा धनीको घरको बर्थडे पार्टी अटेन्ड गरेको छ भने you get to know कि सोसाइटीमा भेरिएसन हुन्छ नि इट्स ओके टु हेभ भेरिएसन भनेर थाहा हुन्छ तर अहिले त जस्तो भएन 25,000 को स्कुलमा हाल्छ यु ओन्ली गेट टु मिट पिपल हुभ गट डिस्पोजेबल इन्कम अफ 25,000 10,000 को स्कुलमा हाल्छ यु ओन्ली गेट टु मिट द्याट काइन्ड अफ पिपल सो मिंगल हामी कहिले हुने त भनेपछि हामी के अब जेनेरेसन अफ क्लासेस लाइक सोशल क्लास भएको जेनेरेसन हुने अनि काम गर्न आउँदा त कलिग्सहरू त दे कम फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड सो हाउ यु गोना ट्रिट देम हैन त्यो त ड्यामेज हुँदैन त जस्तो लाग्छ सो thinking about it, it's really the greatest, it's the peak time that we think about a model of comprehensive school where, this is my view, I don't know, like people may have different like... Express it. So what I think is, यस्तो स्कुल हुनु पर्यो कि जसमा fee structure हुन्छ एउटा. Obviously, it's not a government school. We have to pay bills and rents and pay the teachers some decent salary. They're already like not getting enough. So fee structure हुनु पर्यो. Education को quality government has to really control. Monitoring हुनु पर्यो. हाम्रो त लन्डनमा त अब हाम्रो भन्छ sorry I'm like लन्डनमा 12 hours को notice मा the principal gets 12 hours notice and a team of 15 to 16 inspectors walk into your school checking every detail. If you don't meet it, locked. School special measures मा जान्छ. All the management team is sacked. Teachers are shuffled around, new team comes, and in 15-20 days, government pours out money, and that requires improvement. School suddenly becomes outstanding school. Kinabani 12 hours ko notice ma, and that is triggered by parents ko complain. If parents complain, it's triggered. Inspection also. Every 5 years ma aunu parne ho inspection, but then kunai pani kisimko complaints paryo bhane it could be any time. So everyone's working on their like edges ma kaam garira huncha to the full capacity, because you never know. अब यहाँ त केही डरै छैन करिकुलमको ह्यान्डबुक मैले खोज्न ट्राई गरेँ सिन्स लास्ट इयर आएपछि नेपालको करिकुलमको एउटा ह्यान्डबुक पाउन प्लिज आई लाइक पेपर कपिज अफ थिङ्स राइट अनलाइन त भेटिन्छ कति भेटिन्छ टुक्रा टुक्रामा भेटिन्छ अनि डिसेन्ट छ हाम्रो करिकुलम रियली डिसेन्ट छ बट नोबडी नोज नो वान्स कम्पेल्ड टु फलो द्याट करिकुलम एउटा नेसनले त्यत्रो पैसा इन्भेस्ट गरेर फरेन एड लिएर बनाएको करिकुलम नो वान्स रिस्पेक्टिङ इट आर वी टिचिङ बुक्स और सुड वी टिच करिकुलम स्कुलिङ नै को कुरा गर्ने हो भने करिकुलम पो पढाउनु पर्यो त बुक्स पढाउने होइन नि आज पब्लिसरले बसेर घाम तापेर बदाम खाएर बनाएको बुक भोलि he may change his mind. They do it. They do it. And the teachers are already always following the book. They don't think outside the box. That's because there's no curriculum thing. So there's a lot to be done, but I feel overwhelmed because I need a team. And the only team I have now is my husband and I myself. And as I told you before, like, ma'am, gas sakyo, ma'am, this, ma'am, that. I have to control every department. So hopefully I'll get there. Slow but steady, I'll probably get there. But mero model चाहिँ कस्तो छ भने 25,000, okay, school fee is 25,000. And then we have parental counseling हुन्छ. Parents को income को आधारमा that 25 reduces into 2. This 2,000. 2,000, right? Not 25,000. 2,500. 25,000 huncha. Okay. Rich people will pay 25,000 in that school because parental income ma fee depend hune. अब England का कुरा गर्नु पर्दाखेरि private schools पनि हुन्छ. Comprehensive schools are all free, right? But a private school मा कस्तो हुन्छ भने there's a set fee हुन्छ. High हुन्छ 25,000 per annum. अनि त्यसपछि 25,000 pounds per annum भयो. And then I go with my parents and then okay, what's your income? And you be honest with your income because there's payslip, you can't hide your income. You can't hide your property, everything's open. And then okay, based on your income, your child is not going to pay 25,000 per annum, your child is only going to pay 2,000 per annum. Testo deduction huncha. But those who are capable will pay 25,000, which is going to then help the school to run. So it's called like, isn't that what socialism is all about? Like rich top, and if you've got, give it, pour out. If you don't have, then just don't give until you're able to give. Compensating each other in a way. Right? No? And isn't that how we build the society to become strong? Well, yes. Theoretically, yes. But isn't it sad? Most of the educational institutions here, especially those private ones, they are not service-oriented at all.
बिजनेस ओरिएन्टेड होइन त्यो हुँदाखेरि त तपाईँले जुन यो चेन्जेसहरू आफूले एक्सपिरियन्स गरेर आउनुभयो होइन वाम ब्याम यहाँनिर आइपुग्दाखेरि इट मस्ट हेभ स्टार्टल यु इन अ वे Yeah, I can remember the day I went to see this school. Proposal आयो स्कुल यस्तो अब I'm going to retire, come and buy this school. 2012 मा पनि एउटा स्कुल खोलेको त्यही एरियामा बालाजु एरियामा म लन्डनबाट फर्केर एउटा international school. I really wanted to show exactly what international schools should be because all of these people who call themselves international are not following any international standards because there's a checklist to follow. If you really want to call yourself international school, you can't use it as a name. There's a checklist and you have to fulfill all the checklists before you call it international. तर यहाँ any oh, is that an international school? Oh, name only. It's like, okay. So why is it allowed? That's the first question. And then we wanted that. But then partners, obviously, I was not ready to come back yet at that time. So I opened up the school. But then they started selling my name and making money. So I couldn't take the responsibility, ethical responsibility. So I said, okay, in 6 months' time, I came one holiday, Christmas holiday, and I saw that at 10:15, the children were still lingering around in the playground. The main gate was open, and there were like a rush of traffic out there, and there was not a single guard by the gate. They were chatting around, having tea in the corner. I cried with my eyes were filled with tears and said, like, I quit. I can't work with you like that. I'm quitting. And I quit that school like in 2012, my 13 सम्ममा मैले छोड्दिएँ. Then this time we were ready to come back, and as soon as came back, and then the same team approached me and said, "Oh, there's another school, and you always wanted to do social service. It's almost like social service because people from low background come in there, and you can do good job, you know, like and this is what exactly social service is all about." Okay, let's visit the school. And then as soon as I went in, and he started showing around. एउटा रुम थियो एकदम चिसो छिडी भन्छ नि चिसो छिडी 2.5 तल्लाको घर चिसो छिडीमा बेन्चेस राखेर साना 2.5 देखि 3 वर्षको बच्चाहरूलाई I would call it like literally like भेडा बाख्रा राखेको जस्तो राखेर लन्च खाँदै रहेछन् बेन्चमा कसैले घरबाट खाना ल्याइराछ कसैलाई चाहिँ उतापट्टि क्यान्टिनमा पकाएको खानेकुरा डेक्चीमा हालेर सिस्टरले ल्याएर डिश आउट गरिरहनु भएको छ है एउटा बच्चाको बोतलको पानीमा झिंगा टासेको छ त्यो नजलमा and the teachers are chatting away not attending एउटा बच्चाले त्यहाँ खानेकुरा सर्किसक्यो क्लासरुममै खाइरहेछ बेन्चमा राखेर चिसो न चिसो छ घाम लागिरहेछ कार्तिकको महिना थियो बाहिर लगेर पनि खुवाएको छैन आँखाभरि आँसु आयो I can't see that kind of scene अनि आँखाभरि आँसु आयो and then I said I don't want to see anymore come upstairs माथिपट्टि तल्लामा गएँ होस्टेल भनेर चलाएको रहेछ एउटा कपलको रुम यहाँ बोइजको रुम 3 जना बोइज एउटामा सुत्ने 2 जना गर्ल्स एउटामा सुत्ने अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ एउटा एलकेजी को क्लासरुम रहेछ ओके this is the middle floor top floor then co-owner they used to live there so, what is this a school have you not been inspected like cool कसैले चेकिङ नै गर्दैन यहाँ यो त पान पसल पनि हो यो त नाङ्ले पसल हो what is this and my husband looked around and said to me do you want to take this and I said where do I start कहाँ सुरु गर्ने यतापट्टि नाली माथिबाट खाना खाएको झरेको नालीको गिज किरा झरेर उभइरहेछ toilets are rubbish right पानी कहाँबाट आउँछ I don't know there was a well पानी थियो बोरिङ थियो पानी थियो वेलको I don't know what was used हात धुनलाई सिङ्क छैन and that school you wouldn't believe cost me 1 crore and 10 lakh to buy when they thought that I was emotionally attached with the school and that was the payment I had to do lease ko school छ दुईटै बिल्डिङ मेरो हैन the time they asked me to leave I'll have to leave but you know what I think that's what my husband said to me he reminded me isn't that what you came to Nepal for you have to start at the ground level at least you'll rescue 270 children you'll rescue from the patheticness of this state because if you don't take it someone else is going to take it and they'll run the way it is तिमीले लियो भने त केही गर्छौ त he was the man like who encouraged me otherwise I would have quit like कहाँबाट सुरु गर्ने अब सफाइबाट सुरु गर्ने कि क्यान्टिन बनाउने कि already it's costing me so much money टिचरलाई ट्रेनिङ दिने कि चिल्ड्रेनहरुलाई सपोर्ट गर्ने कि where do I start gradually it's been a year we've got somewhere at the moment when I walk into a school it's not like wow but it's clean it's tidy my children know they belong to a family assembly ko belama someone said this to me अस्ति एउटा ग्यादरिङ भएको थियो हाम्रो स्कुलमा अनि एउटा म्याम त्यही लोकल स्कुलमा पढाउनुहुन्छ कम्युनिटी स्कुलमा and she said like ma'am our school starts at 10 yours starts at 9:30 and I always take this little passes to my work and you know like I hope you don't mind I always listen to assembly she said
हाम्रो स्कुलको द ब्यारियर धेरै पनि छैन, हाई पनि छैन, यु क्यान अलवेज पिक थ्रु द ब्यारियर्स. एन्ड देन सी सेड आई विल स्ट्यान्ड आउट एन्ड लिसन टु your talks and your children, how well they're just like how they have dramatically changed the attitude, and your assembly sessions are so interesting. And one of the dance teachers came and said like there was a day when we had this संविधान दिवस थियो. संविधान भनेको के हो भने सबै लेक्चर दिइसक्यो, सरहरूले आएर लेक्चर दिइसक्नु भयो, डेट्स खुकाइसक्नु भयो, 15 minutes भयो, अनि ओके ऱ्यान्डम क्वेसन चाहिँ हामी यहाँ गर्दैनौँ बच्चाहरूलाई. अनि आ क्वेसन ओके संविधान दिवस भनेको के हो अरे, पक्का पर्छ 15 minutes पछि. And then the assembly actually extended to another 15 minutes. By the end of the session, everyone had to actually literally internalize, not like memorize, exactly what Samvidhan Divas was all about. And Nepal's history ma ke thiyo. And the dance teacher who only comes Wednesdays said, "Ma'am, I wish my daughter's school did that." So little things you can do, and it all comes from your heart. Mero chora chori yo school ma padyo bhane, is this good enough? And as a principal, I put my child in there. मेरो छोरा त्यहीँ पढ्छ, 3.5 वर्षको छोरा मेरै स्कुलमा पढ्छ. अनि म जहिले पनि त्यही सोच्छु, इज इट गुड इनफ फर हिम? इज द क्लासरुम कम्फर्टेबल इनफ फर हिम? इज द फुड गुड इनफ फर हिम? इफ इट्स नट, देन आई हेभ टु डु समथिङ इमिडिएटली. इट्स नट अलवेज अबाउट मनी. इफ यु वान्ट टु मेक मनी, डोन्ट कम टु एजुकेसन. एजुकेसनमा आउने नै होइन. एजुकेसन इज फिल्ड इज नट टु मेक मनी, इट्स अ सोसल सर्भिस. तर विडम्बना अहिले यो चाहिँ मान्छेले बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि हैन, फुड, एजुकेसन एन्ड मेडिसिन भन्न थालेका छन् हो नि. किन भन्दाखेरि यो एउटा यस्तो क्षेत्र हो रे जहाँ चाहिँ अघि पनि कुरा उठ्यो, यहाँ प्यारेन्ट्सहरूले लिटरली आफ्नो बच्चाको लागि खाइ नखाइ पेट काटेर पढाउँछन् हैन. अब अहिले चाहिँ एक हिसाबले स्ट्याटस सिम्बल पनि भन्यो, कस्तो स्कुलमा कस्तो कहाँनिर हाल्ने भन्ने जुन अहिले कुरा हुँदै थियो. सो इट्स अ स्याड स्टोरी इन्डिड है. तपाईँको त्यहाँ मात्र सीमित छैन. You are thinking about like teachers training programs as well. You want to get involved in this thing, and from different dimension. Right? Tamaiko school ma गर्ने सुधार just been a year. You've started at least. हैन. र तपाईले देख्नु भएको जुन बच्चाहरुमा attitude change द आफ्नो ठाउँमा छ. प्यारेन्ट्सहरुले चाहिँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ होला? I think there are a category of parents in there. One, those who actually have to work day to day. Day to day काम गरेर daily wages, I'm talking about daily wages. I actually meet my parents labor काम गरिरहेको भेट्छु. कहिलेकाहीँ मेरो स्कुलमा पनि कन्स्ट्रक्सन काममा आफ्नो पेरेन्ट्सहरु आउनुहुन्छ. I welcome them because काम गरेर खानु भनेको गौरवको कुरा हो, मागेर खानु हुँदैन. Right? यहाँ कस्तो छ भने एजुकेसनको नेममा typical example एउटा दिइहालौँ. It's quite like daunting. Couple of children in our school, I wouldn't have to like I wouldn't want to take names. They bring in, they have donors. Right? Donation is fine, but they are foreign donors. We never get to see the donor. Like donor la betnu and thank you for like sponsoring my child, because the government ko quota answer 10% scholarship dinu parcha. With 270 children, we have to give 27 bachalai scholarship diye puksa hamle. But we've given like 37 children less scholarship dieko chau. Sad thing kaso cha bhane the parents who actually are eligible because they are really struggling don't get the scholarship. Wada bada kasto ko आउँछ चिट्ठी भनी जसको 2-3 फ्ल्याट अलरेडी छ. घरमा त्यो एरियामा 2-3 फ्ल्याट छ, because my staff are all local. Then ma'am, how can he be getting scholarship? यिनीहरुको त 2टा घर छ ma'am. But I can't challenge it. I cannot challenge it. I tried, I failed. I said okay, fine, leave that. अब जो उ छन् अनि जो चाहिँ बिचारा निमुखा छन्, बोल्न जान्दैन, एउटा नानी छ हाम्रो एरियामा, उसको बाबा मामु they've got little drinking problem, अनि मामु often घरमा पनि हुँदैन. All they have is a house, अनि ग्रान्डमदरले त्यो हाउसको तलपट्टिको रेन्टले त्यो नानी, ग्रान्डमदर सो लाइक फ्रेजाइल के एकदमै 80-82 होला, थर काम्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि सकि नसकि नानीलाई खाना खाएर पठाउनुहुन्छ स्कुलमा. And these are the people who can't even approach for scholarship. डराउनुहुन्छ के अप्रोच गर्नलाई. अनि हामीले नै अप्रोच गरेर अनि डोन्ट पे फिस, दसैँको अगाडि आउनुभयो 3 महिनामा यति हो 5000 सरलाई मेरो हस्बेन्डले 5000 जम्मा भएको छ सर प्लिज भनेर दिनुभयो. हि रिटर्न दिनु सर, नानीले दसैँ आएर चाहिँ लुगा लगाइदिनुस्. रोएर जानुभयो, किनभने अधिकारको कुरै थाहा छैन, अधिकार थाहा छैन नि उहाँहरूलाई त अधिकार थाहा थियो कि वडाले 10% स्कलरशिप दिन्छ, आई फल इन्टु द्याट क्याटेगोरी भन्ने थाहा पाएको भए त शुड हेभ डन द्याट, हैन त? छैन. अनि जसलाई थाहा छ, टाटाबाटाहरूलाई थाहा छ, they go and do it there, and then first come first serve service हुन्छ 10% त त्यसरी पाइहाल्यो. And what we've done is like we've given anyone we think are eligible but not haven't got the voice, हामी आफै अप्रोच गरेर दिन्छौँ. अनि पेरेन्ट्सहरूले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई एकदम पोजिटिभली लिनु भएको छ, because I think they are not here to make money. फर्स्ट थिङ के हुन्छ नि, विदेशबाट फर्के यिनीहरू फक्कै पैसा कमाउन फर्के, त्यो चाहिँ एकदमै हुँदो रहेछ, डाउट चाहिँ हुँदो रहेछ. सेकेन्ड क्याटेगोरी अफ पेरेन्ट्स हु आर फेड अप अफ द स्कुल because they were not running properly, promises गरेर लियो, promise fulfill गर्न सकेन, so they are watching us.
okay, now another new person, let me see what you're capable of भनेर पनि हेर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ. Thankful हुनुहुन्छ, watching people हुनुहुन्छ. The next category I want to bring in are the educated people who would understand. मैले राखेर कुरा गरे मेरो philosophy हो, मेरो यो हो, curriculum यो हो भनेर भने बुझ्नुहुन्छ. तर के भने school is too cheap. We only had that talk the other day. आउनुभयो parent recommendation बाट आउनुभयो, आफ्नो current parent को recommendation बाट आउनुभयो. I was out, unfortunately, on that day. I had to go somewhere. अनि आउनुभएछ अनि he didn't look around. Obviously, if I was a parent, I would look around. Classroom हेर्छु, kitchen हेर्छु, show me kitchen, show me toilet, show me this, हैन? त्यो भन्थे टिचरसँग मिट गराउनुस्. No, he didn't do anything. He went straight into the office, and then he went, fees कति हो? And my staff said, if you don't want to go for food, because not everyone can afford food in our school. हुन त 60 रुपैयाँमा 2 छाक खाना खुवाउँछौँ हामी. बिहानको भात र खाजा टोटलको 60 रुपैयाँ मात्रै पर्छ. सस्तो अनि 60 रुपीसमा त्यति गर्ने गरेछ. अनि सबैजनाले सक्दिनौ भन्नुभयो. हामी बरु घरबाटै खाना लिएर आइदिन्छौँ. कतिजना त वर्किङ हाउसवाइफ पनि हुनुहुन्छ. ठ्याक्क 12 बजे म्याम म क्यान्टिनमा ल्याएर छोडिदिन्छु नि. सो द्याट सेभ्स अस मनी. स्कुल फी मात्रै तिर्छु नि म्याम भने. द्याट्स ओके. द्याट्स एब्सोल्युटली फाइन. होम डिनर्स भन्ने त लन्डनमा पनि हुन्छ. 12 बजे ठ्याक्क पेरेन्ट्सले घर लगेर खाएर 1 बजे ड्रप गर्न पनि हुन्छ. कतिले टिफिन ल्याएर 12 बजे छोडिदिने पनि हुन्छ. अनि ल ठिक छ, आई लाइक होम डिनर्स. घरमा पकाएको हेल्दी खाना टक्क टाइममा ल्याएर छोडिदिनुहोस्. दे क्यान इट द्याट. So those are the options, and she explained the options. And the man goes on, and then the school fees भने PG play group मा थियो 1700 school fees. Oh my God, that's too cheap. I'm not going to keep my child in here. He went out. यो एउटा हाम्रो मानसिक He went out and actually admitted the child in the school that I had left 2012 मा मैले जुन work ethics मन नपरेर छोडेको त्यो down the road को स्कुलमा लगेर he admitted his child over there. And I called back out of curiosity. I just said, okay, it doesn't matter where you enroll your child. It's not about a child. Because I'm new in this area, I really want to get feedback from you as how you're perceiving us. हाम्रो मुभलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ, हामीलाई feedback चाहिन्छ. So the way you explained yourself is too cheap and it can't be good. Can I actually explain that to you? Can I explain my vision to you? Can you please come back and I can talk to you? I really want to talk to you. भनेर मैले दुईचोटी फोन गरेँ. He didn't come back. So मान्छेहरु के छ नि, this is my mindset, I'm going to do it. I'm not ready to listen to any other options. किनभने एक हिसाबले हामीलाई सानैदेखि पनि यो चाहिँ सिकाइएको छ कि महँगो राम्रो हुन्छ. Isn't that sad? मेरो नेपाली सरले एकचोटि एक्जाम्पल दिनुभएको थियो. किराना पसल रे अनि दुईटा ढ्वाङ छ रे, एउटै दाल दुईटा ढ्वाङमा हाल्ने. अनि एउटालाई 25 रुपैयाँ भन्ने, एउटालाई 35 रुपैयाँ भन्ने. And he asked me, which one will sell first? We all knew 35 रुपैयाँको पहिला बिक्छ नि. दाल त एउटै हो नि. मान्छेलाई थाहै छैन क्वालिटी, what quality is all about, क्वालिटीको चेकलिस्ट के हुन्छ, क्वालिटीलाई कसरी क्वालिटीको पनि त्यो एउटा डेफिनेसन हुन्छ, क्वान्टिफिकेसन हुन्छ नि. यो भयो भने क्वालिटी हुन्छ भन्ने त्यो त हामीलाई थाहा छैन. सो व्हाट वी गोना डु, दिस इज 25 रुपैयाँ, दिस इज 35 रुपैयाँ. अभियसली 35 रुपैयाँ त राम्रै होला. सेम दाल हो नि दुईटा ढङ्गमा. मैले त 35 रुपैयाँको किनेर 10 रुपैयाँ ठगिएर गएँ हैन त. भनेपछि म कहाँसम्म पुग्छु आई डोन्ट नो, राइट? I'm literally thinking, I promised my parents I'm not going to raise this fee. I'm literally broke because I'm putting every 2 penny in the school. Right? I don't know where I'm going to get that, but unless people are aware that they are being cheated in education, no one with the full-heartedness and honesty can win. कसैले पनि win गर्न सक्दैन. मेरो honesty, no one's going to believe in that. Because मान्छेमा awareness नै छैन कि you're being cheated. त्यो पनि एउटा चाहिँ दुःखद कुरा नै हो. जो चाहिँ अब ठगिरहेको छ उलाई ठगिएको नै महसुस छैन भनेपछि त you don't get complaints from those people, do you? हैन, त्यो पाउँदैनौ. र अर्को एउटा विधा छ तपाईको टिचर्स ट्रेनिङ प्रोग्राम हैन, जसमा चाहिँ तपाईको आफ्नै एक्सपिरियन्स पनि रहेछ. So please tell us a little bit more about it. So what happened, I actually in London, it just life happens for you भने नि. And the Jim Carreyले भनेको मलाई it doesn't happen to you, it happens for you. Destiny भन्नु कि अब whatever it is. So I was in London and I was like bored, and I started going voluntarily in my child's school and टीचरलाई हेल्प आउट गर्थे. त्यहाँ पनि बजेट कट्छ एकदमै. सो टिचरले हेल्पर पनि पाउँदैनन्, त्यति बजेट हुन्छ, लिमिटेड बजेटमा वर्क गर्ने. One child carries about 4,000 pounds for whole year. गभर्नमेन्ट स्कुलमा एउटा बच्चाले 4,000 pound एक वर्षको लागि ल्याउँछ. If it's a school of 1,000 children, then you've got a budget. Principal's got a budget and he has to like make sure that everything is fulfilled within that money. Special needs बच्चा छ भने चाहिँ 6,000 सम्म लिएर आउँछन्. So कट त एकदमै डेफिनेटली अहिले न्यू पोलिटिकल पार्टीले त झन् दे आर कटिङ इट लेफ्ट राइट राउन्ड. 72 hours काम गर्नुपर्छ टिचर. It's not easy down there. 72 hours long. The most overworked workforce I think in most of the countries in Europe is our teachers.
But we're drilled so much that you're making the nation. Like 4 वर्षको ट्रेनिङमा you're making the nation, you're making the citizens, you're such a wonderful people. यति हामीलाई praise गरिएको हुन्छ नि 4 वर्ष. By the time you enter into the classroom, you just feel like, yes, I am the one. All fired up. All fired up, right? And then you don't think, hey, how much salary, don't care. How many hours of work, I don't care. I just want to work. These 30 children, by the end of September, like next July, September my intake, July, I'm going to make them somebody. That is the work ethics we enter with, and then the pride to be a teacher because you're building the nation, भन्ने कुरा. That's lacking in Nepal. That's literally lacking in Nepal. It's a time pass job. साँच्चै एक हिसाबले चाहिँ मैले 1-2 हप्ता अगाडि मात्रै I was talking to my cousin अनि यही टिचिङ पेसाकै कुरा आउँदाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि I know it wasn't fair and it's not the truth हैन हैन साच्चीकै आफै सक्सेसफुल भइदै गयो त किन पढाउन आउँथ्यो र हैन इकोनोमिक्स पढाउनु नि टिचरलाई हैन उ बिजनेस खोलेर बसिरहेको हुन्थ्यो होला नि यो चाहिँ लास्टमा केही गर्न नसकेपछि आउने पेशा बनेको छ भन्नु बट that was hurtful हैन तर अर्को एंगलबाट हेर्दाखेरि कुनै कतै यसमा सत्यता छ कि जस्तो पनि लाग्छ people behave like that. It's just like how you carry yourself. I think you may find it really funny. We just thought about brainstorming how do I want to take this school, because now quite a lot of parents are returning because it's not expensive. Do I make it expensive, or do I open up another block which is expensive and then get money from rich and pour it into the ones who can't afford? And my husband and I brainstorm garate. Okay, let's open up a next block, but then that's going to stretch me. The stretch I'm needed there. 100% sincerity त हुँदैन अहिलेको current स्कुलमा के गर्ने भनेर सोचिरहेको बेला अनि we thought okay, so let's make our teachers take oath. Rocket science त होइन नि, क्लास 10 सम्मको बच्चालाई पढाउनलाई के नलेज चाहिन्छ? It's all about attitude, right? Right attitude लिएर आयो भने knowledge is on your fingertips. गुगलमा चेक गरे, इन्टरनेटमा चेक गर्दा 2 minutes मा lesson plan भइहाल्छ. अमेरिकामा कसरी पढाएर you can sit here and then figure out one of the lessons from America on the internet, right? You can always do that, replicate things. Replication नै त हो हामीले बोल्न सिकेको पनि आमालाई नै कपी गरे हो. It's all about replication, and then in replication you put a little bit of originality and how it becomes original. तर होइन खै त जाँगर 4:30 बजे झोला बोकेर हिँडेपछि त I never think about school नि को सोचोस् 8:30 बजीकन को ड्रप इन होस् 9 o'clock म्यामले भनेछ म्याम कहिले काहीँ त ढिला वेन्सडे त म्याम ढिला आउँछ नि I can pop in at 9:15 गोठाला लागेको जस्तो लाग्नु पनि and I feel sad about it. अनि अस्ति न last कार्तिकमा चाहिँ म्याम प्लिज कम ब्याक वी रियली वान्ट यु ब्याक भनेर लैजाने यही वर्क फोर्स मलाई अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म अनि यो भएन त्यो भएन भने मैले भनि नै रहनुपर्छ एभ्री हप्तामा 2 दिन त म ट्रेनिङ नै दिइरहेको छु. वेयर हेज माई ट्रेनिङ ड्रेन्ड इन्टु बालुवामा पानी हालेको जस्तो वेयर इज द वर्क एथिक्स वेयर इज द एटिट्युड. सो माई हस्बेन्ड रोट डाउन 8 points एन्ड देन एसेम्ब्लीको बेलामा वी मेक देम टेक ओथ्स. Today I'm going to give my children 100%. Today I'm going to treat all the children equally. Today I'm going to plan my lessons as you do, like all of these oaths. And I think, I don't know, internationally it must be a funniest thing to do, but then teachers ma alikati seriousness naako cha. It's been 3 days. Some sort of a reminder, isn't it? It's 3 days. It's been 3 days, 4 days now. Sunday बाट सुरु गरेको आजसम्म. Every morning it takes about 2 minutes. I say it, they repeat it. मन हल्लाउने काम कि बिहान म सरकारी म साच्चै wake up call, yeah. साच्चै किन भन्दाखेरि see what I've realized lately is हुन्छ नि हाम्रो एजुकेसन एन्ड टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि we constantly upgraded, right? हिजोको टेक्नोलोजी आज काम लाग्दैन. हिजोको एजुकेसन we feel like it's so outdated. At the same time we never talk about cultures. जुन चाहिँ so deep rooted, we never upgrade it. We never look into it. अनि यसो सोच्दाखेरि एजुकेसन र टेक्नोलोजी अगाडि बढ्छ तर हामीहरूको संस्कार भन्ने चाहिँ जहाँको त्यही रहन्छ भने we'll always have this hollow society, won't we? Exactly. So and then this is where I thought, and Jack Ma, the founder of Alibaba, I listened to him a lot because he's a great example of resilience, right? It's the epitome of failure and success. Yes. And then he KFC ma pani jagir nabhako मान्छे. Exactly, right? And then I thought, okay, so he said he just said basically if you want to train for the future, then just think about it. Robots are going to be quite more intelligent than human beings because we're not efficient enough. Because robots let the efficiency matter, they're gonna math diyalcha. The only thing that's going to actually keep humans superior are the values, human values, which no animals or machines would have. They values ko lack मैले feel गर्ने teachers ma. And if they don't have values within themselves, what are they going to give to others? Because education is all about sharing knowledge, skills, values, morals, and mannerisms, right? It's a process. Education is a process. It's not an outcome. It should continue. And if they teachers may so what are they going to give to my children?
So I have to then start by actually training them, to remind them who they are and what jobs they are doing. And they're the wonderful pillars of the country. यो countryको pillar नै हो नि त उहाँहरू त. भोलि गौरव साहब कसैले मलाई मेडल नदिएस्, who cares? I can be really proud and say, oh, once he was my kid, right? I call them kid. मेरे बच्चे भन्छु के म क्लासको बच्चाहरूलाई. My kid. 30 children, they come in like यहाँ त बैशाखमा आउँछन्, चैतमा जान्छन्. 30 दिन त्यो 30 जना बच्चा त पेरेन्ट्सले गेटबाट हुलेपछि ढुक्क भएर गएको होइन त काममा. So I've got so much of a responsibility. 4 जना बच्चा आफ्नो कन्ट्रोल गर्न कति गाह्रो हुन्छ, 30 जना मलाई जिम्मा लगाएर जानुभयो. I'm a great human being. Not many people can be a teacher. खोइ त त्यो pride. Where is the pride? A sense of ownership itself. Yeah, exactly. You know? A sense of responsibility as well. Well, Sauriya ji, I can see the fire in you, literally. And you've started in this like amazing process. I know, भन्न त भन्छ नि, तपाईले पनि obviously face गर्नु होला यहाँ. तिमी एकजनाले मात्र सोचेर हुन्छ र तिमी एकजनाले मात्र यस्तो गरेर हुन्छ र भन्ने. तर you know what? I so believe in the power of one. And I can see that change already taking place. It's just about getting started. हैन हामीलाई सबभन्दा पहिला गाह्रो हुने नै स्टार्ट गर्नलाई हो. Once you get started, I'm pretty sure you'll snowball into a huge thing. And our best wishes to you, Sauriya ji. And if we can be of any help, anytime. I really think coming back, one thing I realized in London was we were never taught teamwork. In school, we were never taught teamwork because from where I was educated, it was always singular thing. It's nice to be singular. You can always stand out, but not everyone's strong enough. And not everyone's got the resources. And if you're thinking about like making Nepalko prosperity ko kura garachhau, like with development, we want it in a rocket speed. So if we could work together, then it would happen. The model could be like people who are selfless could put themselves together and then literally think about selflessly. I've injected some money in the education field. I don't have to be the owner of it. I don't have to make money out of it. Let the person who knows about it do something about it, right? And then त्यसरी गर्दै गयो भने एउटा कोर्नरमा एउटा एक्जाम्पल स्कुल बन्दै गयो. We put our budget clear. यति पैसा लिएर सुरु गरेको थियो, महिनाको यसमा ट्रान्सप्यारेन्ट अकाउन्ट राख्दिने. And we take that example to the government and say, look, यति पैसामा हामीले यस्तो क्वालिटीको स्कुल चलाइरहेछ, तपाईको गभर्नमेन्ट स्कुल के भइरहेछ हो? कुन डिपार्टमेन्टमा गएर फेल भयो? Okay, this is my model. Can we replicate that? We can challenge them. Yes. We need a team. Yes, and we can change it as well. Thank you. Best wishes once again. Thank you very much. Wonderful having you in here, Sauriya ji. Wonderful indeed. Yes. Well, आज हामीले कार्यक्रममा कुराकानी गर्यौं सौर्य खनालज्यूसँग. उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रसिद्ध मोडल स्कुल बोहराटार बालाजु हाइट अवस्थित स्कुल प्रिन्सिपल. एन्ड अभियसली तपाईले उहाँको सोच विचारसँग पनि आफूलाई परिचित बनाउनु भयो होला. थ्यांक यू रवि फर योर टेक्निकल सपोर्ट. र म प्रज्वल पनि अहिलेको लागि भन्ने कार्यक्रमबाट बिदा मागेर जाने समय भएको छ. हामीहरूको भेटघाट पुनः हुनेछ कार्यक्रम केस नेपाल बुधबारको बसाइमा 1 देखि 3 को समय, राति 8 देखि 9. I love it, I hate it, upgraded to we love it, we hate it. We'll be back here with my partner in crime, Biswas of course. र राति 11 देखि 12 बजेसम्मको समय पनि आजदेखि अर्को आजसम्मको यात्रा सँगै गर्नेछौँ. Well, till then, तपाईँहरूको दिन सुखद रहोस्. नमस्कार अनि शुभ दिन.